салом алейкум ду талабони азиз, бо шумо ҳастам алимои Хайрулло аз фанни химия. Давом метем таҳлили саволҳои маркази мини тести. Ана соли 70 конфигурасияи электронии атоми кадом элемент дода шуда аст. Яъне ҳамин конфигурасия ки овардагиай мега ки ай атоми кадом элементай. Тамом ин савол соли қинесай осонакай. Ҳама шахсаш овардагиай. Ты просто ҳисоб гем ҳисоб мекунӣ тамом. Яъне ки 1s 1s бачаҳо як дона орбитал дорад. Ин орбитал десем хоначара. Як орбитал ки дар дуруни як орбитал чанд электрон ҷойгиштагиай? 2 то. Чанд электрон? Ана бигирем. 2 то электронай. Фаҳмо? 2 то. 2 та электронай. Яъне 1s 2. 1s чанд 1s? Да иш чанд? Да ишам 2 та электронай. 2s 2 мешавад. Да иш чанд та электронай? 1 2 3 4. 2p 4. Яъне 1s 2s 2p4. Яъне ки метавонӣ просто инҷа электронҳошро ҳисоб кунӣ. Ин ми ҷойгиршавии электронҳое ки дар орбиталҳо ҳами спин яъне ҳами электронҳои серикҳое ки овардагаанд ё электронан. Яъне дар як хонача 2 та электрон ина 2 ҷамъи 2 ҷамъи бо 2 ҷамъи 1 ҷамъи 1. Яъне 2 ҷамъи 2 4 4 ҷамъи 2 6 7 8. Яъне дар он чанд электрон доштай? 8 то. 8 электрон. Та биё ки ҳамин 8 электрон кадом элементай? 8 электрон и протонош. Мақсад электронай протон ба электрон баробарай ки дар ҳангоми атом будан. Яъне электрон 6 та ки бошад, значи протонш ҳам чандай? 8 та. Ки дар ҷои ҷавоби дуруст чӣ мешавад? Варианти S. Оксиген. Оксиген протонш чандай? Протонш 8 та. Тамом. Яъне бо як дига конфигурасияи электронии атоми кадом элемент дода шуда аст. Яъне 1s 2s 2p3 мешавад. 2p3 мешавад. Чӣ ба? Барои ки иҷа 2 та электронай, иҷа 2 та электронай, иҷа чанд та электронай? 3 та. Фаҳмо? Яъне 2 ҷамъи 2 4 мешавад, 4 ҷамъи 2 4 ҷамъи 3 7. Яъне дар он 7 та электрон дорад. Чанд доштай? 7 та. Протонш 7 та буда значит. Ҳамин элементе ки 7 та электрон дорад, 7 та протон дорад, кадом элементе дар инҷа? Протони 7 дар инҷа ин нитрогене бачаҳо. Вариант чӣ буда? Вариант Д. Соли 70 хай боранги ҳамин соли 70 71 ҳам хай мегири электроношро ҳисоб мекунӣ. д ана ишам 2 та электрон, иҷаша чанд та? 1 та. Яъне ҳама ҳамин электронро ҷамъ мекунӣ ки мебинӣ ки кадом элемент ҳамон қадар электрон дорад, тамом ҷавобша чӣ мекунӣ? Кулла мекунӣ. Фаҳмо? Яъне биё хайна ҷавобшро меброрум. Шумо стоп кунед видеоро, хатон мақсад хе вақт ма саволи сеюмаш, деюмаш, даиш монанду бошад ки якум сол ҷе мисол соли 70 ҷе фаҳмида бошӣ, 71 72 метавонӣ ки мисол ма стоп кунӣ видеоро. Хеле як бор кор кунӣ, даст бинависӣ, ягон дафтар бинависӣ. Баъд бибинӣ ки ҷавобшро тоғри бироварда хеле ё ки не. Мақсад гӯш накарда як бор хеле кор кунӣ, бо ихе эффектиш зудтар ай мисолҳоро зудтар ёд мегирӣ. Яъне ё ки 2 ҷамъи 2 ҷамъи 2 6 мешавад, ҷамъи 2 дига 8, ҷамъи 1 дига 9. Протони 9 дар семаи давраи кадом элементай? Протони 9 дар семаи давраи фторай. Фаҳмо? Фтор. Мамка ҷавоби дуруст варианти S. Дар чӣ меравем? Саволи 73. Дар шароити мӯътадил атоми кадом элемент миқдори зиёдтарини электронҳои тоқро дорад? Электронҳои чиро? Тоқро. Электрон тоқ ва ҷуфтамон фақат як роҳ қатъ мефаҳмем бо воситае ки конфигурасияшон ба конфигурасия орбиталҳо шари мо хоначора ки нависем ку. Инҷа мисол мо мефаҳмем ки миёзи орбиталда электронҳош ҷуфтай неми ирам ҷуфтай, ирам ҷуфтай, ин тоқай. Ҳар мисол мида орбитал ин конфигурасия мида, конфигурасия электронии ҳамида 2 та электрон тоқай. Инҷаша 3 та электрон тоқай. Инҷа як дона электрон тоқай. Фаҳмо? Ана дар чӣ? ана мираз мора процессор ана ки барои ура ёфтан, аки хе намеёрад та дига ва ты маҷбури ҳамон орбиталҳоро хеле бикашӣ. Я мисол карбон. Чӣ? Карбон варианти А. Карбон протонаш 6 дастем дори, электронаш 0 ки бошад, заряд чанда? Электрон чанда? 6. Даври 2 дай, 2 қабати энергетикӣ дорад. Дар қабати якумаш 2 мегирад, дар қабати дуюмаш чанд мегирад? 4. Яъне 4 ҷамъи 2 6. Ҳамин 6 электрон дар ҷа дастем. Навбати конфигурасияш. Конфигурасияш чӣ мешавад? 1s2 2s2 2p нигоҳ ки 1s2 гуфта якум қабата нестам. Дуюм қабатам ненависам. 2 та электрон шон нестам. Чанд та дигаш мон? 2 та дигаш. 2p2. Тамом. 1s чанд орбитал буд? Як орбитал дошт ки 2 хоноча мебурд. 2 электрон мебурд. Як хоноча буд ки 2 электрон мебурд. Хибат? 2 электрон нестам. ds3 хе як орбитал буд ки чанд электрон мебурд? 2 та. 2p p орбитал дав парана нав наисад ина. 3 орбитал дора p. Чанд доштай? 3 та, 1 та, 2 та, 3 та. Чанд электрон дорад? 2 та, 1 та, 2 та. Ана ки мега ки электронҳои тоқ шумо ки электрон ҷуфтай, 1 та ҷуфт дорад, 2 та ҷуфт дорад, ин 2 та дига шаyd 2 та дига тоқ. Яъне 2 то тоқ ёфтем дар варианти А. Варианти Б ра дидан дар кораи вариант чӣ? Варианти Б. Хлор.
хлор протонша ҳисами дар миёви 17 чанда 17 зараш нолаи электрон чанд мешава 17 даври 3 3 қабат энергетикӣ дорад d 8 ва чанд 7 мисол 8 ҷамъи 10 10 ҷамъи 7 17 17 та яъне ки дар гурӯҳи 7 аст барои дар қабати энергетикӣ чанд гирифт 7 конфигурасияш чӣ мешавад 1sd dsd dp6 қабат семгӣ 3sd 3p чанд мешавад ай қабати инҷа қабат дуюм буд инҷа қабати якум буд ин қабат сеюм 3sd чанд ҳастем чанд та дигар шумо 5 дига 3p5 ин қабат сеюм пиршид ана ки мо электроншо менависем хеле шумо уже бидонед ки нами мисол 1s нами 1s нами 1s инам як орбитал дорад д як хонача дорад ки 2 электрон дорад хикарен яъне 2 электрон ҷуфтае ку тоқ надорад ирам тоқ надорад ишам прай ишам прай ишам прай яъне ҷуфтан ё 3s рам прай 3v5 то охира пра нест ана иша менависем ин электрон тоқ шояд ки дошта боша ана иёра то уже медонӣ ки 100% тоқ надоранд иёрам накашӣ мешавад яъне нигоҳ ки 3v5 5 электрон яъне нигоҳ ки 1 д аввал болора прикунем 3 ана ки чанд та дигаш мон д та дигаш 4 ина ки 5 значит чи як дона электрони чӣ дошта як то электрони чӣ тоқ ин вариант чӣ буд варианти б ана ки вариант чӣ дорад варианти с варианти с чӣ варианти с нитроген нитроген протон чандай 7 зараш 0 ки боша электрон чанд мешава 7 даври д д қабат энергетикӣ дорад д ва чанд 5 ҳамхаст конфигурасияш чӣ мешавад конфигурасияш менависем 1sd dsd dsd чанд та дигаш мон dp3 3 ҷамъи 2 5 охина тамом хайни 1sd ра туже ина богуфтеса хайни ябурга мекашем 1sd то бояд донӣ ки прай охи dsd рам прай барои ки ҳамо s максимум 2 дона мебарад ки ҳам 2 таш прай уже яъне ё тоқ шуда наметавонад ҷуфтан ана п охиронгиш метавонад ки тоқ дошта боша ина п орбитали мо максимум 6 та мебарад не ки 3 таш аст 1 2 3 яъне 3 электрон чӣ тоқ шумо ҳангоми орбиталҳоро пир кардан аввал ҳамин сиркотон аввал тарафи болоро пир кунед зиёдтӣ кард баъд поёна мисол 4 та мебуд 3 чава боло мераси баъд та дигаш ай поён фаҳмо яъне дар ҷои чанд та электрон тоқ будай 3 то 3 та электрон чӣ тоқ дальше мерем варианти чӣ варианти д варианти д чӣ сулфур сулфур хай протон 16 зарараш 0 электрон чанд мешавад 16 даври 3 3 қабат энергетикӣ дорад д 8 ва чанд 6 ина ҳамин ҳамиёро ҷамъ ки 16 конфигурасияш 1sd dsd dp6 дим қабатам прикунем навбат 3 қабат 3sd чанд та дигаш мон 3p4 4 та дигаш мон нависем 3p4 хай қадар дигаш ҷуфтанам ҳама ё чанд ҷуфтан яъне пурран электронош баром қиҷишо наменависем мо дар тоқ дар кора ку ин 3p4 ра менависем яъне гӯ 3p4 п орбитали мо 3 та буд куна 1 д чанд электрон 4 та нигоҳ чӣ мекунем аввал боло 1 д 3 ан як та дигаш мон 4 ана ки ҷа як та орбитал ҷуфта 2 та дига электрон чӣ дорад тоқ 2 то ҷа чанд та будай 2 та ана ки савол мара чӣ гуфтеса дар шароити мӯътадил атоми кадом миқдори зиёдтарини электронҳои тоқ дорад дар варианти а 2 та дар варианти б 1 та дар варианти с 3 та дар варианти д 2 та яъне ҷавоби дуруст варианти чӣ варианти с яъне 3 та электрон тоқ дорад варианти чӣ с нитроген соли 74 атомҳоеро ки дар қабати берунашон дар ҳолати асосӣ д электрони тоқ дорад ин савол бо ранги амо д электрони чӣ тоқ доранд ин савол ай савол фарқаш дар меяд ки дар ҷа миқдори зиёдтарини электронҳои тоқ пурсид ана дар ин вариант бошад д электрони чӣ мегӯяд тоқ бошад ин мина 2 та мисол ранги чӣ ҷа карбон карбонам 2 та ёфтем ку сулфурам 2 та ёфтем яъне агар ҳар дам ё дар ин вариант бошад ҷавоби дуруст метавонем хеле бигирем хикарем яъне нигоҳ ки дар қабати берунашон д электрон мегӯяд дошта бошад дар ҳолати асосӣ ин мисол ман варианти а ра мебинам магний ва чӣ карбон яъне нигоҳ ки магний ва карбон магний протонш 12 зарядш 0 электрон чанд мешавад 12 мешавад тамом даври 3 3 қабат энергетикӣ дорад д 8 ва чанд 8 ҷамъи 10 мешавад 2 та электрон дига мондак д конфигурасияш менависем 1sd dsd dp6 навбат 3 қабат 3sd 1sd хай шумо бояд бидонед ки ҷуфта ин қадараш ҷуфта мисол то қабати охиронгира мо ҳисоб мекардем ҳама мё ҷуфта асосан хеб бигирем ҳамаш ҷуфта ҳамин орбиталош ҳозир бикаш ҳам 1sd ра бинавис 2 та электрон дорад ирам 2 та ирам 6 та ирам 2 та ягон дона электрони тоқ надорад яъне электрони тоқ
тоқ баробар ди x яъне 0. биё 0 бинависем. окей 0 яъне электрони тоқ надорад. мо дар электрон чӣ дар кураи тоқ д электрони тоқ дошта бошад, яъне варианти а вообще тоқ надорад. ҳар як чам хе мебини варианти б с мебини, як ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? Вариант д. ина мисолро нишон медиҳам. та карбон протон 6 зарраш 0 электрон чандай 6 даври д д ва ча мешавад 4 конфигурация чӣ мешавад? 1sd dpd чанда дигаш монда? та дига d хато шид dpd нева dsd ина аввал s мекунем 1sd баъд dsd баъд dp чанда дигаш монда? dta dpd dpd ҳар ди ё пран 1sd dsd пран dpd пр несозид охира. ина ро талоша менависем. чанда электрон дорад? dta ина якта ина dta. дар ҷо чанда электрон тоқ дорад? dto. ана ки ёфтан дар курае ки оксигенам бояд dta электрон тоқ дошта бошад. мора чӣ гузашта? d электрони тоқ. бебинем оксиген протонаш 8 зарядаш 0 электронаш ҳам мешавад 8 даври д дайрам д қабат энергия дорад д ва чанд 6 меда 8 8 нависем. конфигурацияш 1sd якам қабат д электронро нависем дуюм қабат dsd д чанд нависем чанда дигаш мон 4 та dp4 ин қабати охиронгиша менависем p орбитала ва ё ҷуфтан ко электрон тоқ надорад. ана ёш тоқ дорад. чанда 1 d 3 та равал пур мекунем. чанда дига зиёд кард? 1 та. яъне ҳамун 1 таи дигара мо бояд чӣ кунем? дар инҷа бинависем. ина 1 та дигаш. яъне чанд та электрон тоқ шида ки иҷоаш дам чанд та шид? d та электрон чӣ? тоқ. варианти баром қаҷоби дуз вариант чӣ? варианти д. саволи 75 кадом атомҳо дар ҳолати асосӣ дар қабати берунашон адади якхелаи электронҳои тоқ дорад? ана ки ин савол боша адади якхелаи электронҳои тоқ пурсисе. мисол ин савол пешаи нав кор кардем д электрони тоқ пурсид. пешаи ин савол гуфтед ки миқдори зиёдтарини электрони тоқ и боша адади якхелаи электрони тоқ. яъне ранги ҳамин саволи пешнав гем просто дар ҷои д электрони тоқ гуфтак ҳамҷарам бояд адади чӣ боша? якхела. ин д не мисол д та электрони тоқмон 1 боша 1 1 ёки д д ёки 3 3 ёки 4 4 яъне адад электрони тоқшон чӣ бошанд? баробар. фаҳмо? ина метавонем бигирем мисол хитон чико кунем як бор барои фаҳмидани хитон чико кунем корш кунем. ёки нама пеш кунем як бор ин мисол кор мекунем ҷавоби дуруст шавад. шумо метавонед видеоро стоп кунем баъд мақсад хитон бисанҷем фаҳмидед. як та д та савола бояд шумо хитон ҳатман як бор кор кунем. ин мисол ҷавоби дуруст варианти с мешавад. мебинемш литий ва натрий. литий протонаш аз се дар мебинед 3 зарядаш 0 электрон чандай 3 значит даври д дай д қабат энергия дорад д ва чанд 1 конфигурацияш мешавад 1sd иша мешавад ds1 ина и чанд электрони тоқ дорад? 1 электрони тоқ дорад. литий ва чӣ мегӯяд? литий ва натрий. натрийра меёбем протонаш 11 зарядаш 0 электрон чанд 11 даври 3 дай 3 қабат дорад d8 конфигурацияш менависем 1sd dsd ва чӣ? dp6 навбат 3 қабат cs1 ин қадараш ҷуфтай бача ҷои электрони тоқ надорад. нама бигӯм пешакӣ. ана ин cs1 ам менависем чанд электрони тоқ дорад? 1 электрони тоқ. яъне инам 1 тоай идам чанд тай? 1 тоай 1 то 1 то яъне адад электрони тоқшон чанд? якхела. дигар вариантҳоро бинед адад электрони тоқшон якхела нестай. баром ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? варианти с. дарши саволи 76 конфигурация электронии атоми элементе ки хосияти металлияш қавитар чӣ гуна анҷом меёбад? яъне як конфигурация электронии атоми элементро мега биё ки чӣ боша? мега хосияти металлиш қавитар боша. хосият чӣ? хосияти металлиш ёкем бачо хосияти металли қавӣ урозимон та аввал биги ами элементҳоро биёб. яъне ба ҷои 3 нуқта чӣ ман дорам? 3 нуқта мондагия чӣ ман дорам? ин 3 нуқта ман дорад ки пеш аз CSD ва CP5 кадом чӣ наводи конфигурация мемояд? яъне пеш аз CSD чӣ буд? аввал ту бояд бинависи 1sd баъди 1sd меомад dsd баъди dsd пур мешид dp6 ва баъди dp6 ба меомад чӣ? CSD яъне ҳамин қадарша овардагӣ нест. сайтра 3 нуқта овардагӣ мондагӣ маъно дорад ки пеш ҳамун 3 нуқта ин қадар электронаш нест. яъне d4 10 дар умум чанд электрон дай? 10 электрон. яъне дар умум 10 электронаш ба ҷои 3 нуқтай. боз фаҳмидем мара? дар ин варианти a b c d аз CSD саршагӣ значит пеш ҳамун бояд бидонӣ ки чӣ? ҳамин қадар электрон нест дар ҳар як вариант. яъне нигоҳ ки варианти а ра агар ман биём хираш 10 электрон дорам инҷа. ина инҷа дам 10 тай, инҷа дам 10 тай, инҷа дам чанд тай? 10 та.
در اینجا چند تا دیگه آخرش داره؟ 2 و 5. 2 و 5 اینجا کم چند میشه؟ 17. 5 جمع 10 5 جمع 7 7 جمع 10 17. 17 تا پروتون کدام المنت داره؟ ای سه داری پروتون 17 را میوی چیه؟ خلور. پروتون 17 چی بوده؟ خلور. اینا وارینتی ها رفتیم خلور. وارینتی بره رفتن در کره 10 تا الکترون داریم 2 جمع 2 4. یعنی 14 تا پروتون 14 چیه در سه داری؟ پروتون 14 رو میبینی چیه؟ سیلیسی. چی بوده؟ سیلیسی. وارینتی است 10 تا الکترون هست 2 جمع 4 چنده 6. یعنی 16 تا پروتون چیه در سه دوره؟ پروتون 16 سولفوره و ایش هم میویم 10 جمع 3 13. 13 پروتون چیه؟ آلومینی. تمام. هر یک الیمنت رو ما وش یافتیم دوشده. یعنی تو پروس همجا قینش ده همیه که تو باید بفهمی که پیش همون سه نقطه اول چی میشه؟ یک است، د است، د پیشش و بعد سه است. یعنی 10 الکترون شوردگی نیست. تو 10 الکترونشون در هر یک برای میمونی پروتون الکترون بودگی شایستون که انجام میکنیم میبینیم که کدام الیمنت بروما. انا که وظیفه‌مون در چیست؟ ان که وظیفه‌مون همیه که خاصیت متالی قوی‌تر چگونه انجام میبرد. یعنی یک تشبیه که خاصیت متالی چی باشه؟ همون قوی‌تر باشه، زورتر باشه. خاصیت متالیش. خاصیت متالی کی زور میشد؟ این مثال ما در سه دوره داریم الیمنت فرانسی و چی داریم؟ فتور. فتور غیر متال فرانسی این متال از همه متال زور تو فکر در بین همه میو از همه متال زوری به قوت این فرانسی. یعنی چی الیمنت هایی که در گروه اساسیان ایمینن که فقط اساسیو لوگیونه اساسیو کدامش که در نزدیکی فرانسیان و یا خاصیت متالیشون چند بالاتره. فهمو؟ یعنی مثال سزی و ناتری کدامش زودتره؟ سزی. برای که سزی در فرانسی چی نزدیکتره. تمام. ما را سوال چی میگه؟ خاصیت متالیش قوی‌تر امی وارینت A B C D کدامش در فرانس نزدیکتر از همه نزدیکتر آلومینی. بعد اینا سولفور و خلور و دیگرش رو دیگه از همه نزدیکتر چه گفتیم؟ آلومینی. یعنی آلومینی همه از نزدیکتر باشه خاصیت متالی قوی‌تر. جواب درست چه؟ وارینت D. فهمو؟ این سوالی 77 کنفرانس الکترونی اتم الیمنت خاصیت غیر متالیش قوی‌تر. با رنگ همی پروسه که خاصیت چیشه پروسه غیر متالیش قوی‌تر باشه. با رنگ همی کنفرانسش میوی. نه اجرا نگاه که 3 ای سی اس سش دی چند الکترون دیگه نیست؟ 10 تا نیست. یعنی در هر یک واریانت 10 تاگی الکترون چی نیست؟ 10 تاگی الکترون نیست. انا که میویم 10 تاگی الکترون 10 جمع 2 جمع 6 همیشه 18 تا الکترون داره. پروتون 18 ای سه دوری میوی چی؟ ای سه دوری 18 چی؟ ارگون ار 10 جمع 2 جمع 5 17 چیه؟ خلور. ایش همیویم 14 سیلیسی. ایش همیویم 16 سولفور. کدامش خاصیت متالی و غیری متالیش قوی‌تر میگه؟ خاصیت چی؟ غیر متالیش قوی‌تر چگونه انجام میده؟ خاصیت غیر متالی قوی‌تر همون شکلی ما گفتیم از هم متالی فعال فرانسه از هم غیر متالی فعال فتوره. کدامش که در نزدیکی فتوره همون را خاصیت چی میگیم؟ خاصیت غیر متالیش چی قوی‌تر. انا که ارگون خلور سیلیسی سولفور. ارگون خلور سیلیسی و چی؟ سولفور. هر چوره میو کدامش دفتر از همه نزدیکتر در اینجا چه خلور. ما گازهای اینرتی در خاصیت غیر متالی به نظر نمیگیریم. فهمو؟ یا را ماکسیمم خیر رادیوس دارن. لیکن خاصیت غیر متالی که الکترومنفیت گازهای اینرتی به نظر نمیگیریم. قطعی الیمنت های زرگوی لوگی. یعنی در اینجا جواب درست از همه نزدیکتر چی بوده؟ خلور. از همه نزدیکتر دفتر چه خلور. این جواب درست وریانت ب. سوال 78 کنفیگوراسیون الکترونی اتم الیمنت خاصیت متالیش قوی‌تر چگونه انجام می‌یابد؟ خاصیت متالیش قوی‌تر چگونه انجام می‌یابد؟ انا که جنه که بجای 3 نقطهش 3 بعد از 3 نقطه 3 اومده. تو باید بدونی که پیش از 3 چی پر میشه اول؟ اینجاش هم خیلی یک اس د پر میشه اول بعد د اس د پر میشه بعد د اس چیه؟ د پیشش بعد 3 اس د بعد 3 پیشش بعد 3 د. فهمو؟ بعد 3 د کی 3 د شه وجه چی ورگه نیم قدرش نیست بگیم. همین قدر هم میوین نگاه که 10 تا قدر جمعی 6 جمع 10 18 تا الکترون نیست در هر یک وریانت. چند تاگی؟ در اینجا 10 تاگی به در اینجا چند تای پروسه 18 تمام فرقش این قدره کی در اینجا 18 تمام برنگ اون پیش نمیشه. 18 کی باشه 18 جمع 0 اما 18 مثلا 3 0 مثلا 3 اورتاش یک الکترون نیست. 18 جمع 2 20 میشه 20 6 جمع 2 8 8 جمع 18 میشه 26. اینجا شمیویم 28. اینجا شمیویم چند میشه 27. هر یک الیمنت شمیویم
20 چای کلسیای 26 چای سمندری آهن میویم 28 چی بود 28 نیکل بود 28 نیکل بعد 27 چای کوبالت. نه هر یک الیمنت یافتیم خاصیت متالش میگه چی باشه قوی تر خاصیت متالش باشه قوی از همه می 4 الیمنت نه آهن کوبالت نیکل و چی کلسی کدومش از همه نزدیکتر از همه نزدیکتر چی کلسی یعنی جوابی درست چی میشه جوابی درست وریانتی چیه وریانتی ا یعنی کلسی از همه نزدیکتره این وریانت ها باشه از همه در فرانسه از همه دوران هم بود زیرگروهی ایلوگی هم گفتم الیمنت های ایلوگی را اوجا در کنس اوجا نگاه نمیکنم از قطار شدت الکتروشیمیایی متال ها میبینیم. سال 79 اتمی الیمنت X یک اتمی الیمنتی بوده که X مثلا نومالوم اتمی الیمنت X نومالوم کدام الیمنت حد اکثر ماکسیمالی یعنی ماکسیمال نه از همه بسیار ده الکترون قبول کرده میتواند. فرمولای اکسید اولی الیمنت X کدام است؟ فهمو؟ یعنی نگاه که یک الیمنت نامعلوم بوده که ماکسیمالی ده الکترون قبول میکنه. قابلیت الکترون قبول کردن این در غیر متال‌ها یعنی خیلی بگیم الیمنت هایی که در جای گوشه مینوس دارن و یا الکترون قبول میکنن. یعنی مثال فتور از همه الکترون منفی‌ترین الیمنت ها فقط الکترون قبول میکنه. مینوس یک گذرش فقط الکترون قبول میکنه. تمام الکترون نمیدید. خلاصه گوش کنید. میگه که ماکسیمالی ده الکترون قبول میکنن. اگر ده الکترون که قبول کنه ده الکترون قبول کنه انا چی جا میتونه شده؟ فرمای اکسید اولی الیمنت رو معین کرد. همین الیمنت نمیشه نمیسمش. چند الکترون میگه؟ ده الکترون. ده الکترون. الکترون ذرهش منفی ذره ده. الکترون خودش ذره منفی ذره ده. اگر ده الکترون رو قبول کنه خود همین الیمنت X ذرهش مینوس ده میشه. ذره چند میشه؟ مینوس ده. تمام. یعنی یک بار میگم همه میگه که ده الکترون قبول کرده میتونه که 5 الکترون قبول کنه میتونه معنا داره که این مثال ما اگر الیمنت X باشون ما اگر 5 الکترون قبول کنیم مثال ذره ما مینوس 5 میشه. همه الیمنت X اگر ده الکترون که قبول کنه ذرهش مینوس 2 میشه. برای که الکترون خودش ذره منفی ذره ده ذرهش مینوس 2 میشه. تمام. تا سمی دوری باید بیاوی که کدام الیمنت ها ذرهشون مینوس ده که اکسید اولیش بیاوی. این مثال گروه 6 اساسی بچو گروه 6 اساسی سولفور سلن تلور همیو ذره مینوس 2 دارن. ذره چی دارن؟ مینوس 2. اکسید اولی دیگرش ندارن مینوس 2. این مثال یا مینوس 2 ندارن کربن مینوس 2 نداره با چه جا دیگر رو یگانش مینوس 2 ندارن. یگان هم گروه 6 اساسی مینوس 2 دارن یعنی سولفور سلن تلور همیو ده الکترون قبول میکنن مینوس 2 همیو داشتن. اکسید اولیشون میگه بیو تو گلان میفهمی که گروه چنده گروه 6 همه سولفور سلن تلور همیو ذرهشون مینوس 2 یعنی تو در اینجا برای که سوال بفهمی باید در جای شای الیمنت رو بدونی که کدام الیمنت ذرهشون مینوس 2 یعنی مینوس 2 سولفور سلن تلور در گروه چنده در گروه 6 اکسید اولیشون چه RO3 این اکسید اولی این اینجا اکسید اولی بچا RO3 یعنی الیمنت ما همین X اکسید اولیش بوده SO3 سلن O3 یعنی X گفته XO3 یعنی RO3 و دیگه کامون XO3 برابر دی RO3 هرش یک چه اما XO3 RO3 هرش چه یک چه وریانت S. این اگر نفهمیده باشی باید بگم اتم الیمنت X یا الیمنت X که ماکسیمالی یک الکترون قبول کرده میتواند همون یک الکترون زیاد قبول کردن نمیتواند. چند الکترون؟ یک الکترون قبول میکنه. وقتی که یک الکترون خودش ذره منفی ذره در مینوس ذرهش وقتی که الکترون قبول میکنه ذره در خودش چی میشه؟ ذره در خودش مینوس 1 میشه. چند میشه؟ مینوس 1. یعنی در جای 6 مینوس چند مینوس 1 تمام. یک الکترون قبول میکنه مینوس 1 یعنی همین از سه دوره میوی الیمنت هایی را که مینوس 1 باشه. سه دوره مینوس 1 کدام الیمنت ها مینوس 1 دارن. اگه بخوای گیدرگن یورا نگویی برای که اکسید اولی یا چرا ما اشدون اکسید اولی یورا نمیگیم یا کفتور مینوس 1 بوده یا مقصد دایجا اینا گروه چند میگیریم گروهی 7 اساسی اینا خلور بروم یود یا اکسیدهای اولی دارن بچو گیدرگن فتور یا اکسید اولی ندارن. مثلا خلور بروم یود همیا ذره‌شون مینوس 1 یعنی یا اکسید اولی وقتی که حاصل کنن اکسید اولیشون چند RDO7 فهمو چی بوده RDO7 RDO7 که باشه X27 تمام. اینا باید بورگان میفهمن خوشش کنه X یک الیمنت X بوده که ماکسیمالی 3 الکترون قبول کردن میتونه. اگر این 3 الکترون را قبول کنه چند الکترون 3 الکترون قبول کنه ذرهش چند میشه؟ ذرهش یعنی درجه گشایش مینوس 3 میشه. ذرهش چند میشه؟ مینوس 3. یک گروهی الیمنت های را بیو که ذرهشون مینوس 3 باشن ذرهشون چند باشه؟ مینوس 3 چی شده؟ مینوس 3 اینا مینوس 3 مینوس 3 چه درجه؟
минус 3 метавонад дар ҷо фосфор, арсен, сурма бошад. фаҳмо? Фосфор, арсен, сурма. Гурӯҳи 3 дан, минус 3 доранд. Значит оксиди олишон чай? RdO5. Яъне чӣ буда? XdO5. XdO5. Варианти S. фаҳмо? ҷавоби дуруст варианти S. Дальше мерем. Саволи 80D. Атоми кадоме аз ин элементҳо осонтар электрон медиҳад? Осонтар электрон медиҳад. Нигоҳ кунед бачаҳо. Осонтар электрон медиҳад чӣ маъно дорад? Маъно дорад ки агар ҳамин ягон элемент электронш аз даст бития, ин значит ки не, як роҳи дига мегӯяд. Ҳамин чӣ қадаре ки электроманфиати элементҳо зиёд боша, ҳамон қадар электрон доданашон аз дастшон камтар мешавад. Ин мисол, аз ҳама электроманфитарин элемент чия дар системаи даврии мо? Аз ҳама электроманфитарин элемент чия? Фтор. Аз ҳама электроманфитарин элемент чия? Фтор. Зарядш ан электроманфитарин элемента ягон элемент чини электроманфиатш баланд нестай. Барон қа заряди фақат минус 1 ай, фақат дар ҷои шаш минус 1 ай, яъне минус 1 чӣ маъно дошт? Дар ҷо кор карда будем ку, мисол як электрон қабул кард, значит зарядш минус 1 ай. Значит ин фақат фтор як электрон қабул мекунад, тамом. Яъне электрон дода наметавонад. Барои чӣ? Барои ки электроманфиатш баланд ай. Фақат як электрон қабул карда метавонад, тамом. Анак значит ё қобилияти электрон қабулкунӣ дорад. Қобилияти чӣ? Электрон қабул мекунад, электрон наметиҳад. Ана кадом элементҳо электрон метиҳад? Ҳамоиш ки электроманфиат чӣ бошад? Паст. Агар электроманфиатш паст бошад, электронро аз даст медиҳад. Электронашон чӣ кор мекунад? Аз даст метиҳад. Кадом элементҳо? Элементҳое ки хосияти ғайриметаллишон чӣ? Паст. Яъне хосияти металлишон агар зиёд боша, электрон аз даст метиҳад. Мисол натрий дар ҷои шаш фақат плюс 1 ай, ки калий дар ҷои шаш фақат плюс 1 ай. Барои ки хосияти ғайриметаллиш камай, хосияти металлиш зиёд ай. Хосияти металлиш ки зиёд шид, ту электрон аз даст метӣ. Электрон мисол калий рақати фтор 1 сабар, калий як электрон аз даст мета, фтор боша электронш чӣ кор мекунад? Қабул мекунад. Вақте ки фтор электронш қабул кард, зарядш минус 1 меша. Вақте ки калий зарядш дод, яъне минусара аз даст дод, дигар дастш минуса нест. Значит зарядш чӣ меша? Плюса. Фаҳмо? Яъне дар инҷа ту бояд як элементиро биёвӣ ки, як элементиро биёвӣ ки хосияти ғайриметаллиш кам боша, хосияти металлиш зиёд боша. Яъне дар франси наздик боша. Ин варианти А ва Б намеша, барои ки ё қобилияти электрон қабулкунӣ дорад. Дар инҷа ҷавоби дуруст варианти Д мешавад. Стронсий. Варианти чӣ? Д. Стронсий. Ина нигоҳ кун. Фтор, сулфур, қати кадмий бо чӣ овардагия? Стронсий қати. Кадмию, стронсий. Нигоҳ кун бачаҳо. Ин чорта овардагия. Кадмий, стронсий, фтору чӣ буд? Фтору сулфур буд. Тамом. Фтору сулфур ха ё қобилияти электрон қабулкунӣ доранд, ё фақат электрон мегиранд, барон қа зарядҳошон минуса доранд. Ё минуса надоранд, ки барон қа фақат электронро метиҳанд. Тамом. Баъд савол кадм мешавад стронсий. Дар ҷои ҷавоби дуруст стронс мешавад. Чӣ ба? Мо гуфтем ки хосияти металлӣ ва ғайриметаллиро фақат элементҳои зергурӯи асосиро бояд нигоҳ кунем ку. Стронсий, кадми наздиктар дар франси. Лекин мо ҷавоби дуруст стронсро мегирем. Барои чӣ? Барои ки стронсий дар зергурӯи асосӣ ай. Ҳама элементҳои иловагӣ ҳамашон хосият фаъолникишон нофаъоланд. Яъне мегӯям ки камфаъолу нофаъоланд. Барои ҳамин қа мо ҷавоби зергурӯи асосиро нигоҳ мекунем. Стронсий наздиктар ай дар франси. Ҷавоби дуруст барои қа чӣ мешавад? Стронсий. Варианти Д. Ина бояд бурга. Атоми кадоме аз ин элементҳо хубтар электрон қабул мекунад? Ана ки чӣ электрон қабул бикунад? Кадом элементҳо электронро хуштар қабул мекунад? Ҳамо элементҳое ки дар фтор наздик ай. Хосияти ғайриметаллиш яъне чӣ боша? Баланд боша. Ина фтор минус 1 гуфтам зарядш фақат электрон қабул карда метавонад. Тамом. Электрон дода наметавонад. Яъне электрон хуб қабул мекунад. Ҳамоиш ки дар фтор наздик боша. Ҷавоби дуруст чӣ мешавад? Франси намешавад, барои ки металлиш зиёдтар, ин электрон метиҳад. Яъне қабул намекунад. Аргон электрон қабул намекунад, заряди минуса надорад. Ҷавоби дуруст чӣ мешавад? Бром. Бром ва силикони мо ку. Ҷавоби дуруст чӣ мешавад? Бром. Ина нигоҳ кун, дар системаи дар миёнем элементҳоро. Аргон ва бром. Аргон наздиктар ай, не ки элементҳое ки зергурӯи газҳои инертиро мо гуфтем ки ба назар намегирем ки газҳои инертия дар электроманфиат ҳамин чизо. Ин зарядш минуса надорад. Бром заряди минуса дорад. Значит ки электрон қабул карда метавонад. Ай ҳама ё шуда зуртараш бром. Ина бояд бурд кадом атоми кадоме аз ин элементҳо осонтар электрон медиҳад? Электрон додан яъне ки хосияти металлиш боша баландтар. Ай чорта ҳамин вариантҳо хлору силисий ё ғайриметалл ин электрон қабул мекунанд. Варианти А ва С мешавад. Фаъолтаринаш калтсий. Яъне калтсий нигоҳ кун, дар франси наздиктар ай. Ина рӯҳ наздиктар, не ки рӯҳ иловагӣ ай. И осонтар электрон метиҳад нисбат ба и сразу электронш метиҳад, барои ки хосияти металлиш фаъолтар ай. Баром қа ҷавоби дуруст чӣ? Варианти А. Дарч мерем. Соли 85. Дар даври сеюми семаи даврӣ, дар даври чандам? Даври сеюми семаи даврии элементҳо химиявӣ аз чап ба рост, яъне аз чап ба чӣ? Ба рост.
یعنی از چپ به راست. نگاه کنید بچه‌ها، از چپ به راست. دور سوم، نه دور سوم، از چپ به چی؟ به راست. نه از چپ، نه باید بار خط کشیم طوره. نه از چپ به چی؟ به راست. چی گپ میشه میگه؟ یعنی از چپ به راست چی کم میشود از چپ به راست. هر یک وارنت میبینید خاصیت غیر متالی میبینیم کم میشه که زیاد. خاصیت غیر متالی در اینجا این از چپ به راست، خاصیت غیر متالی در اینجا چی میشه؟ زیاد میشه. خاصیت غیر متالی چی میشه؟ زیاد. برای چی؟ برای که طرف فتور رفته سبود کو. طرف چی رفته سه؟ طرف فتور. فتور خاصیت غیر متالیش بلنده. برای اون قچی میشه و خاصیت غیر متالیش بلند میشه. الکترومنفیت دیگه. اگر خاصیت غیر متالی زیاد شد، الکترومنفیت شون هم زیاد میشه. یعنی خاصیت غیر متالی الکترومنفیت قطع انرژی یونیزشون یا چیه؟ متناسبی رستن. اگر خاصیت غیر متالی زیاد شد، انرژی یونیزش قطع الکترومنفیت هم چی میشه؟ بلند. یعنی هر دیا اتوماتیک چی میشن بلند. خاصیت متالیشون چی میشه؟ با اینا طرف فتور رفته سکو. خاصیت غیر متالی که زیاد شد، خاصیت متالی را بیا فرانسی دور شد. زاش خاصیت متالیش میشه زیاد خاصیت متالیش کم میشود. خاصیت متالی چی میشه؟ کم میشه. باز ما سوال چی پرسیدید؟ چی کم میشه؟ جواب درست برای این است. خاصیت متالی کم میشه. ذره یادرو چه بچه؟ ذره یادرو پروتون. پروتوناشون ببین 11 12 13 14 15 16 17 پروتوناشون بچه جانا زیاد میشه. پروتوناشون هم چی میشه؟ زیاد. برام خجال درست وریانت چی میشه؟ وریانت اس. با برگه سال 86 در دوری سم دوری بایرم دوری سیوم میگه در الیمنت ها شیمیایی از چپ یعنی ای چپی نه براست. ای چپ براست چی کم میشه؟ با برگه میگه که چی کدومش کم میشه. ما نگفتیم که الکترومنفیت چی میشه؟ زیاد برای که در طرف فتور نزدیک میشه رادیوس اتم. الان که نگاه کنید اگر ما گفتیم که ای چپ براست طرف فتور بروه خاصیت غیر متالی زیاد میشه که خاصیت متالی چی میشه؟ کم میشه. الان که نگاه کنید ما گفتیم الکترومنفیت قطعی خاصیت غیر متالی متناسبی رستن که خاصیت غیر متالی زیاد شه الکترومنفیت هم زیاد میشه. اگر خاصیت متالی که کم شید رادیوس هم حتما کم میشه. این خاصیت متالی این طرف برای کم میشه که زنچه رادیوس هم چی میشه؟ رادیوس هم کم میشود. خاصیت متالی قطعی رادیوس اتم متناسبی رستن یعنی خاصیت متالی کم شید رادیوس هم چی میشه؟ کم میشه. ذره یادرو خیلی پروتون گفتیم زیاد میشه که طرف راست میره زیاد میشه. خاصیت غیر متالی هم چی میشه؟ زیاد میشه. اینا طرف راست رفته سکو خاصیت غیر متالی چی میشه؟ زیاد. یعنی جواب درست وریانت ب. با سال 87 در دور سم دوره الیمنت ها خاصیت شیمیایی از چپ به چی به راست چی تغییر نمییابد. تغییر نمییابد. چه خیلی بودم خمیسه ذره یادرو زیاد میشه که از چپ به راست از چی؟ از چپ به راست. ذره یادرو پروتونشون 11 12 13 14 15 16 17 ذره یادروشون چی میشه؟ زیاد میشه. زیاد میشه. خاصیت غیر متالی هم چی میشه؟ زیاد میشه. برای چی؟ برای که طرف فتور رفته سه. اینم چی میشه؟ زیاد میشه. عدد قبض‌های الکترونی. عددهای قبض‌های الکترونی چه بچه‌ها؟ مثال الیمنت در دور چندم گفته سوز بسک؟ یعنی گفت دور سیوم. دور تو نبرین دور چی را نشون میده؟ مقداری چرا؟ مقداری قبض‌های چرا؟ قبض‌های الکترونی را. یعنی در دور سیوم 3 قبض داره. در دور پنجم 5 قبض داره. در دور هفتم 7 قبض داره. یعنی الیمنت در دور سیوم همه می الیمنت هایی که در دور سیوم یعنی از چپ به راست رفته سکو از چپ به راست یعنی همشون دور سیدن زاچه همه می الیمنت ها چند قبض انرژی داره؟ 3 قبض انرژی داره. زاچه از چپ به راست از راست به چپ کدام سنی بره آن رو که قبضاشون تغییر نمییابد. آنایی تغییر نمییابد. یعنی جواب درست وریانت چی میشه؟ وریانت است. رادیوس اتم چی میشه؟ طرف ایست برا خاصیت غیر متالی که زیاد شوه رادیوس چی میشه؟ کم. یعنی جواب درست وریانت اس میشه. فهمم؟ این سوال خیلی آسان بود. تشکر با دقتتون. دوام ویدیو رو انتظار باشید.